Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Syafa'ah. Saya akan menyotorkan arba'in satu majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah ucapan yang satu. Kalimah ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Isim nama, fi'il pekerjaan, huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Isim ada dua, mu'rab, mabni. Mu'rab bisa berubah, mabni tidak bisa berubah. Cara mendeteksi kalimat isim yang mu'rab: yang pertama diletakkan lafadznya. Selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakira, sebab apa, syigatnya apa, binanya apa, matinya bagaimana, qiyasnya bagaimana, i'lannya bagaimana, maknanya apa. Cara mendeteksi kalimat isim yang mabni: yang pertama diletakkan lafadznya. Selanjutnya kalimat apa, sebab apa, kalimat apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, sebab mahalnya apa, sebab apa, ma'rifat atau nakira, sebab apa, waqi'nya apa, maknanya apa. Fi'il pekerjaan, fi'il ada dua, mabni, mu'rab. Cara mendeteksi kalimat fi'il yang mabni: yang pertama diletakkan lafadznya. Selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, syigatnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, qiyasnya bagaimana, i'lannya bagaimana, maknanya apa. Cara mendeteksi kalimat fi'il yang mu'rab: yang pertama diletakkan lafadznya. Selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mu'rab apa atau mabni, sebab apa, berubahnya bagaimana, i'rabnya apa, sebab apa, alamatnya apa, sebab apa, syigatnya apa, binanya apa, madinya bagaimana, qiyasnya bagaimana, i'lannya bagaimana, maknanya apa. Huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Huruf selama-lamanya mabni. Cara mendeteksi kalimat huruf yang mabni: yang pertama diletakkan lafadznya. Selanjutnya kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, ta'aluk pada apa, faidahnya apa, mananya apa. Isim yang mabni jumlah atau syibh jumlah hikayat mufrad bila menempati isim yang mu'rab maka mempunyai mahal rafa', mahal nasab, mahal jar. Isim ada dua. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Tanwin, al, jar, huruf jar, mudhof, musatlah, nida. Tanwin harokat yang double. Tanwin ada 3. Dhamma tanwin, fathatan, kasrah tanwin. Contoh zaidun, zaidan, zaidin. Al, contoh alhamdu. Jar ada 3. Kasrah, kasratain, mudhof ilaih. Contoh bismi zaidin rabbil alamina. Huruf jar ada 19. Min, ila, an, ala, fi, rubba, wa uruba, ba, kaf, lam, wa qasam, ba, qasam, ta, qasam, mudhu, khola, ada, hasya, hatta. Faidah min ibtida ila intiha'an jawaza ala isti'la fi zarfiyah rubba taqil au taksir wa rubba taqil au taksir. Ba isti'anah kaf tashbih lam milki wa qasam qasam ba qasam qasam ta qasam qasam. Mudhafiyah mudhu zarfiyah qala istisna ada isna hasya isna hatta ghaya. Mudhaf susunan pertama dari idhofah, idhofah susunan dari mudhaf dan mudhaf ilaih susunan kedua dari idhofah. Contoh rabbil alamina, rabbi mudhaf al alamina, mudhaf ilaih rabbil alamina idhofah. Musnad ilaih ada 6. Fa'il naibul fa'il mubtada isimnya kana wa akhwatiha isimnya inna wa akhwatiha tabil marfu' na'at atau taukid maf'ul bi pertamanya dhanna wa akhwatiha. Contoh fa'il daraba zaidun, naibul fa'il duriba zaidun, mubtada zaidun qa'imun isimnya kana zaidun qa'iman isimnya inna zaidan qa'imun, dhanantu zaidan maf'ul bi pertamanya dhanantu zaidan qa'iman. Nida mustatilah. Nida ada 8. Ay, ya, ayah, hayawa. Faidah indal qarib, indal ba'id, indal qarib, indal ba'id, ya, indal qarib, al ba'id, aya, indal ba'id, haya, indal ba'id, wa, indal ba'id. Contoh ya zaidun. Fi'il pekerjaan, fi'il ada 3. Madhi, mudhari, amar. Madhi tanda-tanda madhi patut tak taknis sakinah. Contoh doraba. Tanda-tanda mudhari kemasukan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada 4. Hamzah, nun, ya, ta terkumpul dalam lafaz ana itu. Contoh ya tribu. Tanda-tanda amar menunjukkan makna perintah dan patut diamanat mukhatabah. Contoh idrib. Huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda huruf tidak patut, tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Contoh bi. Fi'il i'rabnya kalimat isim ada 3. Rafa', nasab, jar. Contoh zaidun, zaidan, zaidin. Kalimat isim yang dibaca rafa' ada 7. Fa'il naibul fa'il mubtada khabarnya mubtada isimnya kana wa akhwatiha khabarnya inna wa akhwatiha tabil marfu' na'at atau taukid badal. Kalimat isim baca nasab ada 15. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, daraf zaman, daraf makan. Ha, tamyiz, mustatsna isimnya la, munada, maf'ul min ajlih, ma'mul khabarnya kana wa akhwatiha isimnya inna wa akhwatiha tabil mansub na'at atau taukid badal. Kalimat isim dibaca jar ada 3. Kemasukan huruf jar, mudhof ilaih, tabil majrur, na'at atau taukid badal.
Fi'il ada dua, mabni mu'rab, mabni tidak bisa berubah, mu'rab bisa berubah. Fi'il yang mabni ada tiga, madhi, mudhari, amar. Fi'il madhi mabni fathah dengan syarat bila tidak bertemu waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contoh daraba, kias daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabana, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabana. Bila bertemu dengan waw jamak maka mabni dhammah. Contoh darabu. Bila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka mabni sukun. Dhamir rafa mutaharrik ada 8, tati, tu, tuma, tum, tunna, nana. Contoh darabana, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabana. Fi'il mudhari mabninya ada sukun. Fi'il mudhari mabninya ada dua, fathah sukun. Yang fathah dengan syarat bila bertemu nun taukid. Nun taukid ada dua, saqilah, khafifah. Yang saqilah contoh yadribanna, kias yadribanna, yadribani, yadribunna, tadribanna, tadribani, yadribanani, tadribanna, tadribani, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribanani. Yang khafifah contoh yadriban, kias yadriban, yadribun, tadriban, tadriban, tadribun, tadribin, atriban, atriban. Yang mabni sukun dengan syarat bila bertemu dengan jamak inas. Contoh yadribna, tadribna. Fil amar mabni sukun dengan syarat bila tidak bertemu alif tatniah wa jamak ya muannas mukhatabah huruf illa dan nun taukid. Contoh idrib, kias idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Bila bertemu dengan alif tasniah wa jamak ya muannas mukhatabah maka mabni hadfun nun. Contoh idriba, idribu, idribi. Bila bertemu dengan huruf ilat maka mabni hadfu harfin illah. Contoh uzu, irmi, ikhsha. Bila bertemu dengan taukid maka mabni fathah. Taukid ada dua, saqilah, khafifah. Yang saqilah contoh itribanna, kias itribanna, itribani, itribunna, itribinna, itribani, itribnani. Yang khafifah itriban, itribun, itribin. Fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari. I'rabnya fi'il mudhari ada tiga, rafa', nasab, jazm. Contoh yadribu, yadriba, yadrib. Fi'il mudhari dibaca rafa' dengan syarat bila sepi dari am, nasib dan am jawazim. Contoh yadribu, kias yadribu, yadribani, yadribuna, tatribu, tatribani, yadribna, tatribu, tatribani, tatribuna, tatribina, tatribani, tatribna, atribu, natribu. I'rab nasab dengan syarat bila kemasukan amil nasib. Amil nasib ada 10, anan, idzan, kailam, kailam, jud, hatta, jawabil fa, jawabil abi, au. Faidaan masariyah la nafi, idzan jawab kai masariyah, lam kai ta'lil, wa masariyah lam yut nafi hatta ghayah. Jawabil fa jawab, jawabil awi jawab, au istisna. Contoh an yatriba, kias an yatriba, an yatriba, an yatribu, an tatriba, an tatriba, an yatribna, an tatriba, an tatriba, an tatribu, an tatribi, an tatriba, an tatribna, an atriba, an natriba. I'rab jazm dengan syarat bila kemasukan amin jawazim. Amin jawazim ada 18, lamma, lam, lamma, alam, alamma, lam, amar, lam, du'a, la, nahi, la, du'a, inma, man, mahma, idma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haythuma, kaifama, idha fi syi'ri khasah. Faidah lam nafi, lamma nafi, alam nafi wa taqrir, alamma nafi wa taqrir, lam amar, amar, lam du'a, du'a, la, nahi, nahi, la, du'a, du'a, inma, man, mahma, idma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haythuma, kaifama, idha fi syi'ri khasah. Syartiyah contoh lam yadrib, kias lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu, lam tatrib, lam tatriba, lam yadribna, lam tatrib, lam tatriba, lam tatribu, lam tatribi, lam tatriba, lam tatribna, lam adrib, lam nadrib. Huruf selama-lamanya mabninya kalimah huruf ada 4, sukun, dhamma, fathah, kasrah. Yang sukun contoh min, faedah tidak. Yang dhamma contoh mawdhu, faedah zarfiyah. Yang fathah contoh wa, faedah mutlaq, mawdhu, faedah zarfiyah. Yang kasrah contoh bi, faedah isti'anah. Huruf ada dua, mabani, ma'ani. Mabani kalimah huruf yang tidak punya makna, ma'ani kalimah huruf yang punya makna. Mabani ada dua, sahailat yang sahih ada 26, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, za, ra, za, sin, sin, sada, ta, za, ain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Yang ilat ada 3, alif, waw, ya. Jumlah hurufnya kalimah huruf ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 contoh bi, faedah isti'anah. Yang 2 contoh min, faedah tidak. Yang 3 contoh ala, faedah isti'ala. Yang 4 contoh hatta, faedah ghaya. Yang 5 lakinna, faedah istidrak. Macam-macam kalimah huruf ada 16, huruf jar, huruf ataf, amin nasib, amin jawazim, inna khatiha, huruf istifham, huruf syarat, huruf nida, huruf istisna, mausul harfi, huruf nafi, huruf nahi, huruf ibtida atau istisna, huruf haliyah, huruf qasam, huruf jawab. Huruf jar ada 19, min, ila, an, ala, fi, rubba, wa, ruba, ba, kaf, lam, au, qasam, ba, qasam, ta, qasam, mud, mudhu, khala, ada, hasya, hatta.
huruf ataf pada 10, wawu fa summa au am imma balla lakin hatta, amil nasib pada 10, anan idzan kailam jud hatta, jawabil fa jawabil wawi au, amil jawazim ada 18, lam lamma alam alamma lam amar lam dua lanahi la dua in ma man mahma idma ayun mata ayana aina anna haitsuma kaifama idza fi syai' khassa. Inna waqtiha ada 6, inna anna lakinna ka anna laita la'alla. Huruf istifham ada 2, ahal. Huruf nida ada 8, ai ya wa. Huruf istisna ada 1, illa adadnya ada 13, illa ghairun siwan sawaun khala ada hasya laisa la yakunu. Hamil mausul harf ada 5, anna kaimala. Huruf nafi ada 7, la lam lan la ta'in ma. Huruf nahi ada 1, la. Huruf tidak atau isim naf ada 3, au fa'lam. Huruf hali ada 1, wahu. Huruf qasam ada 3, au ba'ta. Huruf jawab ada 14, fa na'am ajal ijairi inna jalal bajalla kalla aywah dan balasam. Semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar. Ta'aluk hubungan, ta'aluk ada 2, khos am, khos khusus, am umum. Khos kembali pada amil sebelumnya berupa fi'il atau syibh fi'il. Contoh jalasu ala kursiyi, ala ta'aluk pada jalasu. Fi'il ada 3, madhi mudhari amal. Syibh fi'il ada 8, masdar isim fa'il isim maf'ul. Sifat musyabbahah, amtsilah mubalaghah, af'al tafdhil isim fi'il. Yang am kembali pada istaqara kainun apabila dzaraf atau jar majrur tarkib menjadi 4. Contoh khabar hal ada 4, khobar hal na'aswilah. Yang khobar contoh zaidun fid dari zaidun indaka, yang hal zaidun fid dari alimun zaidun indaka alimun, yang na'at rajulun fid dari alimun rajulun indaka alimun, yang aswilah alladhi fid dari alimun alladhi indaka alimun. Semuanya kembali pada istaqarra kainun kecuali aswilah kembali pada istaqarra. Jumlah huruf mabani atau hijaiyah ada 29, alif hamzah ba ta sa jim ha kha za za ra za sin sin shad da ta za ain rin fa qaf kaf lam mim ha waw ya. Yang mabani huruf ma'ani ada 79, 1 2 3 4 5. Yang satu ada 15, hamzah alif ba ta sin fa kaf la lim sukun ha waw ya. Yang dua ada 26, iz al am an in au ibal an fi qad kaila lam lan nau mamut min halwa ya aihan tasydid. Yang tiga ada 24, ai ajal iza izan ala ila ama anna inna ayatumma balajal lal jairi khala rubba saufa ada ala la talaita mudhun amaya. Yang empat ada 13, izma alla illa amma imma hasya hatta ka'anna kalla lakin alla lamma laula. Yang 5 ada 1, lakinna. Jumlah hurufnya kalimat huruf ada 4, 1 dom sukun fathah kasrah doma. Yang sukun ada 55, alif sukun ha sukun, id al am an in au ibal an fi qad kaila lam lan nau mamut min halwa ya aiha ajal idza idan ala ila ama aya bala jalal jairi khala rubba saufa ada ala la talaita mudhun amaya idma alla illa amma imma hasya hatta lakin lamma laula ay. Yang fathah ada 20, atasafa kala nawaya anna inna thumma rubba saufa la talaita ka'anna la'alla lakinna. Yang kasrah ada 3, bili jairi. Yang mudhu yang dhamma ada 1, mudhu. Faidah kalimah huruf jar ada 19, faidah min ibtida ila intiha'an mujawaza ala isti'la fi zarfiyah rubba taqul au taksir wa rubba taqul au taksir ba isti'anah kaf tashbih lam milki wa qasam ba qasam ta qasam muzarfiyah qala isna ada isna hasya isna hatta ghaya. Huruf atau pada 10, wawu fa summa au am imma balla lakin hatta faidah wawu mutlaqu jam'i fa tartib summa tartib ma'a tarakhi au takhir am ta'in imma takhir bad idrab lakin israk hatta ghaya. Amin nasib pada 10, anak amin nasib pada 10, anan idzan kailam yud hatta jawabil fa jawabil wawi au faidaan masdariyah anna masdariyah amin nasib pada 10, anan idzan kailam yud hatta jawabil fa jawabil wawi au faidaan masdariyah lam nafi lamma nafi alam nafi takril alamma nafi inna faidain masari faidah. Amin nasib pada 10, anan idzan kailam yud hatta jawabil fa jawabil wawi au faidaan masdariyah faidalan nafi lam idzan
Jawab kai masdariyah, lam kai ta'lil masdariyah, lam juhud nafi hatta ghaya, jawab bil fa, jawab bil lawi, jawab au istisna. Amil jawazim ada 18. Lam lamma alam alamma lam amar lam doa la nahi ila doa in ma man mahma idma ayyun mata ayyana aina anna haitsuma kaifama idza fi syi'ri khassa fa idza lam nafi lamma nafi alam nafi wa taqrir alam ma nafi wa taqrir lam amar amar lam doa doa la nahi nahi la doa doa in ma man mahma idma ayyun mata ayyana aina anna haitsuma kaifama idza fi syi'ri khassa. Syartiyah inna wa akhwatiha ada 6. Inna anna lakinna ka anna laital alla faidah inna taukid an inna masdariyah anna taukid kai masdariyah in lakinna tashbih laita istidrak la'alla tarajim atau qu'i. Huruf istifham ada 2. Ahal faidah istifham. Huruf syarat ada 10. Huruf syarat ada 10. In idma law la law ma kullama idza lamma amma kaifa faidah syartiyah. Huruf nida ada 8. Ai ya ya wa faidahnya faidah andal qarib andal ba'id indal qarib indal ba'id ya indal qarib wal ba'id ayan ba'id haya indal ba'id wa indal ba'id. Huruf istisna ada 1. Faidahnya istisna. Mengasul harfi ada 5. Anna kai malau faidah an masdariyah anna taukid kai masdariyah ma syartiyah lau syartiyah. Huruf nafi ada 7. La lam malan la ta'in ma faidah nafi. Huruf nahi ada 1. La faidah nahi. Huruf ibtida ada 3. Fa'lam huruf faidah ibtida. Huruf haliyah ada 1. Wawu faidahnya haliyah. Huruf qasam ada 3. Wawu ba'ta faidah qasam. Huruf jawab ada 14. Fa na'am ajal ijairi inna jalal bajal la kalla aywah dan balasam. Faidahnya tasik kecuali la kalla faidah nafi. Fi'il pekerjaan, fi'il ada 3. Madi mudhari amar. Fi'il madi ada 2. Sahih akhir mu'tal akhir. Yang sahih akhir ada 26. Hamzah ba ta sa jim ha kha dal za ra za sin sin shad da ta za ain rin fa qaf kaf lam mim nun ha. Contoh saya akhir hamzah. Qara'a qiyas. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan wa maqra'an fa huwa qari'un wa dzaka maqru'un. Yaqra' la taqra' maqra'un maqra'un miqra'un. Saya akhir ba daraba yadribu darban wa matraban fa huwa daribun wa dzaka matrubun. Idrib la tadrib matribun matribun mitrabun. Saya akhir ta sakata yaskutu saktan wa maskatan fa huwa sakitun wa dzaka maskutun. Uskut la taskut maskatun maskatun miskatun. Saya akhir sa hadatsa yahdusu hudusan wa mahdatsan fa huwa haditsun wa ذاك محدوث أحدث لا تحدث محدثون. ساخر جيم خرج يخرج خروجا مخرجا فهو خارج وذاك مخرج. أخرج لا تخرج مخرج مخراج. ساخر ح فتح يفتح فتحا مفتحا فهو فاتح وذاك مفتوح. يفتح لا تفتح مفتح مفتاح. ساخر طبخ يطبخ طبخا ومطبخا فهو طابخ وذاك مطبخ. يطبخ لا تطبخ مطبخ مطبخ. سآخر دال أخذ قعد يقعد قعودا مقعدا فهو قاعد وذاك مقعود. اقعد لا تقعد مقعد مقعد. سآخر ذا أخذ يأخذ أخذا مأخذا فهو آخذ وذاك مأخوذ. خذ لا تأخذ مأخذ يأخذون. سآخر را نصر منصور فهو ناصر وذاك منصور لا تنصر منصور. سآخر ذا برز يبرز بروزا وبرزا فهو بارز وذاك مبروز. وبرز لا تبرز مبرزون. Saya akhir salaf jalas saya jelisu julusan majlasan fa wa jalisun adaka majlusun ijlis la tajlis majlisun menjelasun. Saya akhir sya batasya batashan nama batashan fa wa batishun wa adaka ma batushun ubatusya batashun. Saya akhir sa qabasa yaqbisu qabasan maqbasan fa wa qabisun adaka maqbusun iqbis la taqbis maqbisun miqbasun. Saya akhir dha farada yafrudu fardan mafradan fa wa faridun adaka mafrudun ifrid la tafrid mafridun mifradun. Saya akhir ta ghalata yaghlatu ghaltan maghlatan fa wa ghalitun adaka maghlutun ighlat la taghlat maghlatun mighlatun. Saya akhir dha hafidha yahfidhu hadfan حافظ يحفظ حفظا محفظا فهو حافظ ذاك محفوظ. احفظ لا تحفظ محفظ محفظون. صحيح آخر
عين طلع يطلع طلوعا مطلعا فهو طالع وذاك مطلوع اطلع لا تطلع مطلع مطلعا مطلعون ساخر بلغ يبلغ بلوغا وبلغا فهو بالغ وذاك مبلوغ وبلغ لا تبلغ مبلغ مبلغ مبلغون ساخر فسلف يسلف سلفا مسلفا فهو سالف وذاك مسلوف اسلف لا تسلف مسلف مسلف مسلفون ساخر طلق يطلق طلقا مطلقا فهو طالق وذاك مطلوق utluk la tatluk matlaqun matlaqun mitlaqun saha akhir ka syarika yasyaku syarkan wa syarikatan masyarakan fahuwa syarikun wadaka masyrukun isyrak la tasyrak masyrakun masyrakun misyrakun saha akhir lam amala ya'mulu amalan amalan fahuwa amilun wadaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun saha akhir mim alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wadaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun saha akhir nun hasun hasun husnan masanan fahuwa hasin mahasan mahasinun uhsun la tahsun masanun masanun sakhirha kariha yakrahu karhan makrahatan makrahan fahuwa karihun wa dzaka makruhun ikrah la takrah makrahun makrahun. Yang mu'tal akhir ada dua wawi ya yang wawi contoh ghaza yaghzu ghazwan ghaza wa tana maghzan fahuwa ghazin wa dzaka maghzuun ughzu la taghzu maghzan 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 sakhir ya rama yarmi ramyan wa ma yatana marman fa ramin adaka marmiyun irmi la tarmi marman marman mirman. Yang mudhari ada dua saya akhir mu'tal akhir yang saya akhir ada dua alladzi lam yatasu bi akhiri syai'un alladzi yatasu bi akhiri syai'un yang alladzi lam yatasu bi akhiri syai'un contoh yatribu yatribani yatribuna tatribu tatribani yatribna tatribu tatribani tatribuna tatribina tatribani tatribna atribuna atribu. Yang mu'tal akhir ada disebut juga af'al khamsah yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Yang mu'tal akhir ada dua alladzi lam yatasu bi akhiri syai'un alladzi yatasu bi akhiri syai'un yang alladzi lam yatasu bi akhiri syai'un ada tiga alif wa ya yang alif contoh yakhsha yakhshani yakhshawna takhsha takhshani yakhshawna takhsha takhshani takhshawna takhshayna takhshayani takhshayna akhsha nakhsha. Yang wawu yaghzu yaghzwani yaghzuna taghzu taghzwani yaghzuna taghzu taghzwani taghzuna taghzina taghzwani taghzuna aghzu naghzu. Yang ya yarmi yarmiani yarmuna tarmi tarmiani yarmina tarmi tarmiani tarmuna tarmina tarmiani tarmina armi narmi. Yang alladzi yatasu bi akhiri syai'un ada disebut juga af'al khamsah ada tiga ya yang alif contoh yakhshani takhshani yakhshawna takhshawna takhshayna. Yang wawu yaghzwani taghzwani yaghzuna taghzuna taghzina. Yang ya yarmiani tarmiani yarmuna tarmina tarmuna tarmina. Yang fi'il mudhari di i'rab yang fathah ada dua sakilah nun taukid bila bertemu nun taukid. Yang taukid ada dua sakilah khafifah. Yang sakilah contoh yatribanna kias yatribanna yatribani yatribunna tatribanna tatribani yatribnani tatribanna tatribani tatribunna tatribinna tatribani tatribnani. Yang khafifah yatriban yatribun tatriban tatriban tatribun tatribin atriban atriban. Bila bertemu dengan jamak inas maka disukun yatribna tatribna. Fil amar ada dua saya akhir mutal akhir. Yang saya akhir contoh idrib kias idrib itriba itribu itribi itriba itribna. Yang mu'tal akhir ada tiga alif wa ya yang alif contoh yakhsha ikhsha ikhsha ikhshaw ikhsha ikhsha ikhshayna. Yang wawu uzu uzwa uzu uzi uzwa uzuna. Yang ya irmi irmiya irmu irmi irmiya irmina. Fi'il amar bila bertemu dengan nun taukid ada dua sakilah khafifah. Ada dua saya akhir mu'tal akhir. Yang saya akhir ada dua sakilah khafifah. Yang sakilah contoh itribanna kias itribanna itribani itribunna itribinna itribani itribnani. Yang khafifah itriban itribun itribin. Yang mu'tal akhir ada tiga alif wa ya. Yang alif ada dua sakilah khafifah. Yang sakilah contoh yakhshayan yakhshayanna ikhshayani ikhshawna ikhshayna ikhshayan ikhshaynani. Yang khafifah ikhshayan ikhshawun ikhshayin. Yang wawu ada dua sakilah khafifah. Yang sakilah contoh uzwanna uzwani uzunna uzinna uzwani uzunani. Yang khafifah uzwan uzun uzin. Yang ya ada dua sakilah khafifah. Yang sakilah contoh irmiyanna irmiyani irmunna irminna irmiyani irminani. Yang khafifah irmiyan irmun irmin. Wazan wazan fi'il timbangan wazan wazan fi'il ada dua sulasi rubai. Yang sulasi tiga hurufnya yang rubai empat hurufnya. Yang sulasi ada dua mujarad mazid. Yang mujarad
tidak ada tambahan, yang mazid ada tambahan, yang munjarad ada 6. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Yang mazid ada tambahan, yang mazid ada 3, 1, 2, 3, yang satu ada 3. Af'ala, fa'ala, fa'ala, yang dua ada 5. Infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala, yang 3 ada 6. Istaf'ala, if'awwala, if'awwala, if'anala, if'anla, if'ala, yang rubai ada 2. Mujarad, mazid, yang mujarad tidak ada tambahan, yang mazid ada tambahan. Yang mujarad ada 2. Asli, mulhaq, yang asli tafa'lala, yang mulhaq ada 7. Tafa'lala, tafa'ala, tamaf'ala, tafa'ala, 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 tafa'ala. Yang mazid ada 2, 1, 2, yang satu ada 2. Asli mulhaq, yang asli ada 1. Tafa'lala, yang mulhaq ada 7. Tafa'lala, tafa'ala, tamaf'ala, tafa'ala, 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 tafa'ala. Yang 2 ada 2. If'anala, if'alalla. Qiyas istilahnya wazan fi'il zati mujarad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al, if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fa'ala yaf'alu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alan maf'alan mif'alun. Fa'ila yaf'alu fa'lan fi'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alan maf'alun. Fa'ula yaf'alu fu'lan maf'alan fahuwa fa'ilun maf'alun maf'ilun. Uf'ul la taf'ul maf'alan maf'alun. Fa'ila yaf'ilu fi'lan maf'alan fi'lan. Fa'ila yaf'ilu fi'lan fa'ila yaf'ilu fu'lanan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Qiyas istilahi wazan fi'il sulasi mazid 1. If'al la yaf'alu if'ilalan. Af'ala yuf'ilu if'alan maf'alan fahuwa maf'alun wa dzaka maf'alun. Af'il la tuf'il maf'alun maf'alun. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Qiyas istilahi wazan fi'il zati mazid 2. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun. In fa'illa tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun. Ifta'illa tafta'il mufta'al mufta'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Tafa'alla tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. If'al la yaf'alu if'ila. If'al la yaf'alu if'ilalan muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'al la taf'al la muf'alun muf'alun. Qiyas istilahi wazan fi'il sulasi mazid 3. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. If'awwala yaf'awilu if'iwalan wa muf'awwalan fahuwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun. If'awwil la taf'awil muf'awwalan muf'awwalun. If'awwala yaf'awilu if'iwalan wa muf'awwalan fahuwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun. If'awwil la taf'awil muf'awwalan muf'awwalun. If'al la yaf'alilu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alilun wa dzaka muf'alalun. If'al la taf'alil muf'alalun muf'alalun. If'al la yaf'alilu if'ilalan wa muf'alalan fahuwa muf'alilun wa dzaka muf'alalun. If'al la taf'alil muf'alalun muf'alalun. If'al la yaf'ali if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alin wa dzaka muf'alan. If'al la taf'ali muf'alan muf'alan. If'al la yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun. If'al la taf'ala muf'alun muf'alun. Qiyas istilahi wazan fi'il rubai mujarad asli. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Qiyas istilahi wazan fi'il rubai mujarad mulhaq. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Fa'ala yufa'lilu fa'latan wa fi'alan wa fa'alan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun. Fa'il la tufa'il mufa'lan mufa'lalun.
fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan wa fa'walan fahuwa mufa'wilun wa dzaka mufa'walan fa'wilatu fa'wil mufa'walan fa'walun fa'yala yufa'yilu fa'yalatan wa fi'yalan wa fa'yalan fahuwa mufa'yilun wa dzaka mufa'yan fa'yilatu fa'yil mufa'yan fa'yalun fa'la yufa'li fa'latan wa fi'laan wa fa'lan fahuwa mufa'lin wa dzaka mufa'lan fa'lilatu fa'li mufa'lan fa'lan fa'nala yufa'nilu fa'natan wa fi'nalan wa fa'lalan fahum fa'nilun wa dzaka mufa'nalun fa'nilatu fa'nil fa'nalun fa'nalun. Qiyas istilahi wazan fi'il rubai mazid satu asli. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lan mutafa'lalan mutafa'lalun. Qiyas istilahi wazan fi'il rubai mazid satu mulhaq. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lala tatafa'lan mutafa'lalan mutafa'lalun tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alan mutafa'alun tamaf'ala ya tamaf'alu tamaf'ulan wa mutamaf'alan fahuwa mutamaf'ilun wa dzaka mutamaf'alun tamaf'ala tatamaf'al mutamaf'alan mutamaf'alun tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alan mutafa'alun tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alan mutafa'alun tafa'wala ya tafa'walu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'wala tatafa'al mutafa'alan mutafa'alun tafa'la ya tafa'li tafa'liyan wa mutafa'lan fahuwa mutafa'lin wa dzaka mutafa'lan tafa'lala tatafa'lan mutafa'lan mutafa'lan. Qiyas istilahi wazan fi'il rubai mazid dua if'ana la yaf'anilu if'ilalan uf'alan fa mu'allilun wa dzaka muf'allalun if'anil la taf'alil muf'alalun muf'allalun. Qiyas if'alal la yaf'alilu if'ilalan uf'alilatan uf'alalan fa muf'allilun wa dzaka muf'allalun if'alil la taf'alil la muf'allalun muf'allalun. Qiyas contoh qiyas lughawi sulasi mujarrad fi'il madi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Fi'il mudhari yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Masdar fa'lan fa'laini fa'lina fa'latan fa'lataini fa'alatin. Masdar mim wa maf'alan maf'alaini maf'alina maf'alatan maf'alataini maf'alatin. Sim dhamir fahuwa fahuma fahum fahiya fahuma fahunna fa'anta fa'antuma fa'antum fa'anti fa'antuma fa'antunna fa'ana fanahnu. Isim fa'il fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun wa fawa'ilu. Isim syarah dzaka dzakuma dzakum dzaki dzakuma dzakunna. Isim maf'ul maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun wa fa'ilu. Isim fi'il amar uf'ul uf'ula uf'ulu uf'li uf'ula uf'ulna. Fi'il nahi la taf'ul la taf'ula la taf'ul la taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Isim zaman isim makan maf'alun maf'alani mafa'ilu. Isim alat mif'alun mif'alani mafa'ilun. Bina bangunan kata bina ada 7. Sahihun aw mithalun aw mudha'afu lafifun naqisun mahmuzun ajwafu. Sahih mudha'af mahmuz mithal ajwaf naqis lafif. Bina sahih ialah kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il an fi'il dalam fi'ilnya hurufnya tidak sejenis, tidak berupa huruf hamzah, tidak berupa huruf ilat. Bina sahih ada 2 sulasi rubai yang sulasi contoh doroba qiyas doroba yadribu doroban nama doroban fa huwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun mitrabun doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobana dorobata dorobatuma dorobatum dorobati dorobatuma dorobatunna dorobatu dorobna. Yang rubai dahraja qiyas dahraja dahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fa huwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun. Dahraja dahraja dahraju dahrajat dahrajata dahrajuna dahrajata dahrajatuma dahrajatum dahrajati dahrajatuma dahrajatunna dahrajatu dahrajana. Mina mudha'af ialah kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il dalam fi'ilnya hurufnya sejenis atau ain fi'il dalam fi'il pertama fa fi'il dalam fi'il kedua hurufnya sejenis. Bina mudha'af ada 2 sulasi rubai yang sulasi contoh madda qiyas
madda yamuddu maddan o maddan fahuwa maddun dzaka mamdudun mudda la tamudda maddun maddun madda maddu maddat madata madadna madadata madadtuma madadatum madadati madadatum madadatun madadna. Yang rubai zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan zalzalan fahuwa muzalzilun dzaka muzalzalun zalzilla tuzalzil muzalzalun zalzalun zalzala zalzalu zalzalat zalzalata zalzalna zalzalta zalzaltuma zalzaltum zalzalti zalzaltuma zalzaltunna zalzaltu zalzalna. Bina mahmuz ialah kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Bina mahmuz adalah 3: mahmuzul fa, mahmuzul ain, mahmuzul lam. Mahmuzul fa contoh amala ya'mulu amalan ma'malan fa wa aminun dzaka ma'mulun umula ta'mul ma'malun mi'malun amalu amalat amalata amalna amalta amaltuma amaltum amalti amaltuma amaltunna amalna. Mahmuzul ain sa'ala yas'alu su'alan mas'alatan fa wa sa'ilun dzaka mas'ulun is'ala tas'al mas'alun mis'alun sa'ala sa'alu sa'alat sa'alata sa'alna sa'alta sa'altuma sa'altum sa'alti sa'altuma sa'altunna sa'alna. Mahmuzul lam qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan wa qur'an fa huwa qari'un dzaka maqru'un iqra' la taqra' maqru'un miqra'un qara'a qara'u qara'ata qara'na qara'ta qara'tuma qara'tum qara'ti qara'tuma qara'tunna qara'tu qara'na. Mina misal ialah kalimat isim atau fi'il yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Mina misal ada 2 wawi ya yang wawi contoh wa'ada kias wa'ada ya'idu 'indatan mau'idan fa huwa wa'idun dzaka mau'udun id la ta'id mau'idun mi'adun wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'adna wa'adata wa'adatuma wa'adatum wa'adati wa'adatuma wa'adatunna wa'adatu wa'adna. Yang yasara yasiru yusran maisaran fa huwa yasin dzaka maisurun isir la taisir maisir misarun yasarat yasarata yasarna yasarta yasartuma yasartum yasarti yasartuma yasartunna yasartu yasarna. Mina ajwaf ialah kalimat isim atau fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Mina ajwaf pada 2 wawi ya yang wawi contoh sona yasunu sona nama sona fa sainun dzaka masunun sunnata masun misbanun sona ta sunna suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna. Min yang yai saro yasiru sairana masiratan fa wa sairun dzaka masirun sirla tasir masin misarun saro sarot tasir nasir tasirtum sirtunna sirtu sinna. Mina naqis adalah kalimat isim atau fi'il yang lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Mina naqis ada 2 wawi ya yang wawi contoh ghaza yaghzu ghazwan ghazawatan maghzan fa ghazin dzaka maghzun uzula taghzu maghzan mizan ghazat ghazata ghazawna ghazawtuma ghazawtunna. Yang ya rama yarmi ramyan warima yatan marman fa ramin dzaka marmiyun irmi la tarmi marman mirman ramaya ramau ramat ramata ramaina ramaita ramaituma ramaitum ramaiti ramaituma ramaitunna ramaina. Mina lafif ialah kalimat isim atau fi'il yang fa fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf ilat atau ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf ilat. Mina lafif ada 2 mafruk makun yang mafruk contoh waqa yaqi wiqayatan mauqan fa waqin dzaka mauqiyun qila taqi mauqan miqan waqa ya waqat waqata waqaina waqaita waqaituma waqaitum waqaiti waqaituma waqaitunna waqaina. Yang makrun contoh syawa yashwi syai'an mashwan fa syawin dzaka mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mishwan syawa ya syawu syawat syawata syawaina syawaita syawaituma syawaitum syawaiti syawaituma syawaitunna syawaitu syawaina. Contoh qiyasu ghawi bina sahih sulasi fi'il madhi daraba darabu darabat sarabata darabna darabata darabatum darabati darabatuma darabatunna darabna fi'il mudhari yadribu yadribani yadribuna tadribu tatribani yadribna tatribani tatribuna tatribina tatribani tatribna atribuna tribu. Masdar darban darbaini darbina darbatan darbataini darabatin masdar mim wa matroban matrobaini matrobina matrobatan matrobataini matrobatin. Isim dhamir fa huwa fa huma fa hum fa yawma fa hunna fa anta fa antuma fa antum fa anti fa antuma fa antunna fa fanahnu. Isim fa'il daribun daribani daribuna daribatun daribatani daribatun wa dawaribu. Isim isyarah zaka zakuma zakum zaki zakuma zakunna. Isim maf'ul matrubun matrubani matrubuna matrubatun matrubatani matrubatun. Fi'il mudhari fi'il amar idrib idriba idribu idribi idriba idribna. Fi'il nahi la tadrib la tadriba la tadribu la tadribi la tadriba la tadribna. Isim zaman isim makan matrubun matrubani madharibu. Isim alat mitrubun mitrubani madharibu. Isim ada 2 mu'rab mabni mu'rab bisa berubah tidak bisa berubah.
I'rabnya kalimat isim ada 3, rafa nasab jar. Contoh Zaidun Zaidan Zaidin, kalimat isim baca rafa ada 7. Fa'il naibul fa'il mubtada khabarnya mubtada ismnya kana wa akhwatiha khabarnya inna wa akhwatiha tabil marfu na'at atau taukid badal. Fa'il ada 3, isim dhamir isim dhamir muawwal masdar. Contoh isim dhamir daraba Zaidun, isim dhamir daraba darabu darabas darabata darabna darabata darabatuma darabatum darabati darabatuma darabatunna darabtu darabna. Muawwal masdar yu'jibuni anta jatahida ay ijtihaduka. Naibul fa'il ada 3, isim dhamir muawwal masdar. Isim dhamir contoh duriba Zaidun, isim dhamir duriba duribu duribas duribata duribna duribata duribatuma duribatum duribati duribatuma duribatunna duribatu duribna. Muawwal masdar yuhmadu anta jatahidu ay ijtihadukum. Yang mubtada ada 3, isim dhamir muawwal masdar. Mubtada isim dhamir ada 2, lau khabar lau marfu sadda masadal khabar. Lau khabar contoh Zaidun qa'imun, lau marfu sadda masadal khabar contoh Aqaimun Zaidun, isim dhamir huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Muawwal masdar wa antasumu khairul lakum ay siyamukum. Mubtada isim zahir ada 2, khabar yang mubtada ada 2, mufrad ghair mufrad. Yang mufrad ada 2. Jamid mushtaq, yang jamid ada 2, zat makna yang zat contoh qalbuka hajarun, yang makna hadza darbuka. Yang mushtaq Zaidun qaibun. Ghair mufrad ada 2, jumlah syibah jumlah juga ada 2, ismiyah fi'liyah ismiyah dari mubtada khabar. Contoh Zaidun jariyatuhu dahibatun. Fi'liyah dari fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Contoh Zaidun qama abuhu Zaidun duriba abuhu. Yang syibah jumlah ada 2, zaraf jar majrur. Yang zaraf contoh Zaidun indaka, yang jar majrur Zaidun fid dari. Isimnya kana Zaidun qa'iman, khabarnya inna Zaidan qa'imun. Tabilil marfu ada 4, na'at atau fakir badal. Na'at ada 2, hakiki sababi yang atau pada 2, nasak bayan yang taukid ada 2, lafzi ba'dawi yang badal ada 4, kul minkul ba'dun minkul istimal ghalat. Kalimat isim yang dibaca nasab ada 15. Maf'ul bi maf'ul mutlaq darab zaman darab makan ha tamyiz mustasna isimnya la munada maf'ul min ajli fa'ul ma'a khabarnya kana wa akhwatiha isimnya inna akhwatiha tabil masuk na'at atau taukid badal. Maf'ul bi ada 2, isim dhamir maf'ul ma'a ada maf'ul mutlaq ada 3, mu'akkid yang ini mu'akkid na'i mu'akkid yang adadi. Zaraf ada 2, zaman makan hal ada 2, mufrad atau mufrad. Yang mufrad ada 2, jumlah syibah jumlah ada 2, ismiyah fi'liyah syibah jumlah ada 2, zaraf jar majrur. Yang tamyiz ada 2, zat isbat mustasna ada 2, kalam tam kalam naqis. Kalam tam ada 2, munjab manfi yang munjab wajib nasab, yang manfi belum nasab atau badal. Yang kalam naqis menyesuaikan amilnya. Isimnya la ada 3, mufrad mudhaf syibah mudhaf. Yang mufrad contoh la rajula qaimun, hukumnya mabni. Yang mudhaf contoh la gulama rajulin, la gulama rajulin, hukumnya mu'rab. Yang syibah mudhaf contoh la tali'an jabalan, hukumnya mu'rab. Yang munada dan 5, mufrad alam nakir maqsudah nakir ghairu maqsudah mudhaf syibah mudhaf. Yang mufrad alam contoh ya Zaidu, yang nakir maqsudah contoh ya rajulu, hukumnya mabni dhammah. Yang nakir ghairu maqsudah contoh ya rajulan. Mudhaf contoh ya abdallahi, yang syibah mudhaf contoh ya tali'an jabalan. Tiganya dibaca nasab. Maf'ul min ajli contoh al amir wal jaisha. Maf'ul ma'a contoh qama Zaidun. Maf'ul min ajli contoh qama Zaidun ijlalan li amrin. Khabarnya kana Zaidun qa'iman, isimnya inna Zaidan qa'imun. Tabi lil mansud ada 4, na'at atau badal. Kalimat isim dibaca jar ada 3, kemasukan hujan mudhaf ilaih tabi lil majrur na'at atau badal. Yang kemasukan huruf jar ada 2, zahir dhamir. Yang zahir contoh bisalihin bisalihain bisalihina bisalihatin bisalihatain bisalihatin bisalihah. Yang dhamir contoh bihi bihima bihim ya bihima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina. Yang mudhaf ilaih ada 2, zahir dhamir. Yang zahir contohnya gulam Zaidin gulam Musa. Yang dhamir contoh daribuhu daribuhuma daribuhum daribuha daribuhuma daribuhunna daribuka daribukuma daribukum daribuki daribukuma daribukunna daribi daribuna. Tabil majrur ada 4, na'at atau badal. Na'at contoh marartu bi Zaidin al-qaimi. Yang ataf contoh marartu bi Zaidin wa amrin. Yang taukid marartu bi Zaidin Zaidin. Yang badal marartu bi Zaidin abika.
Isim yang mabni ada 11, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim isyarat, isim fi'il, isim nyala berupa mufrad, nada mufrad alam, nada nakirah maksudah, ada murakab, qablu, ba'du, ghairu yang mudhaf ilahnya dibuang. Isim ada 2, zahir, dhamir, yang zahir kelihatan, dhamir tidak kelihatan. Yang zahir ada 2, mu'rab mabni, mu'rab ada 4, isim mufrad, isim musanna, jama' asma sita. Isim mufrad ada 2, musharif, ghairu musharif, contoh Zaidun, Ahmadu. Yang isim musanna contoh Az-Zaidani, jama' taksir ada 2, musharif, ghairu musharif. Jama' ada 3, jama' taksir, jama' muannas salim, jama' muzakkar salim. Jama' taksir ada 2, musyarif, ghair musyarif. Yang musyarif contoh rijalun masajidu. Jama' muannas salim contoh muslimatun. Jama' muzakkar salim contoh az-zaiduna, asma sita, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Yang mabni yang jama' asma sita, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Yang mabni isim yang mabni ada 11 selain isim dhamir, contoh hada alladiman. Yang dhamir contoh huwa, yahuhi. Yang dhamir ada 2, munfasil, mutasil. Yang munfasil ada 2, mahal rafa, mahal nasab. Mahal rafa contoh wa huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Mahal nasab contoh daribu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Yang mutasil ada 2, baris mustatir. Yang baris ada 3, ma'al rafa, ma'al nasab, ma'al jar. Ma'al rafa contoh daraba, darabu, darabat, darabata, darabana, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabana. Ma'al nasab darabahu, darabahuma, darabahum, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Ma'al jar bima, biha, bima, binna, bika, bikuma, bikum, biki, bikumna, bikunna, bibina. Mustatir ada 2, wajib jawaz. Yang wajib ada 4, fi'il amar mufrad mudzakkar mukhatab, idrib fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab, tatrifu fi'il mudhari mutakallim wahda, atrifu fi'il mudhari mutakallim al khair, natrifu. Yang jawaz ada 4, fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib, daraba fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah, darabas fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib, yatrifu fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah, tatrifu. I'rab perubahan akhir kalimah yang disebabkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. I'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Kalimah isim ada 3 i'rab, rafa, nasab, jar. Kalimah fi'il ada 3 i'rab, rafa, nasab, jazm. I'rab jazm tidak bisa masuk kalimah fi'il, i'rab jar tidak masuk kalimah fi'il. I'rab rafa ada 4 alamat, dhamma, wawu, alif, nun. Yang dhamma ada 2, zahirah, muqaddarah. Yang zahirah ada 4, isim mufrad, jamak taksir, isim jamak muannas salim, fi'il mudhari sahih akhir, alladzi lam yatasib akhir syai'un. Isim mufrad ada 2, musharif, ghair musharif. Contohnya Zaidun, Ahmadu. Jamak taksir ada 2, musharif, ghair musharif. Contohnya rijalun, masajidu. Jamak muannas salim contoh muslimatun. Fi'il mudhari sahih akhir, alladzi lam yatasib akhir syai'un. Contoh yadribu. Yang muqaddarah ada 5, isim maqsur, isim manqus, isim yang mudhaf ya mutakallim, hikayat mufrad, fi'il mudhari mutal akhir, alladzi lam yatasib akhir syai'un. Isim maksur ialah kalimah isim atau fi'il yang isim yang dibaca rof. Isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah. Contohnya Musa. Isim mangkus ialah isim yang akhirnya berupa lazimah sebelum akhir di kasrah. Contoh al-qadi, isim yang mudhaf pada mutakallim. Contoh gulami, hikayat mufrad. Contoh akbaru, fi'il mudhari' mutal akhir, alladzi lam yatasbi akhir syai'un. Contoh yakhsha, yaghzu, yarmi. Yang wawu ada 2, jamak mudzakkar salim, asma sita. Jamak mudzakkar salim contoh abuka, akhuka, hamuki, fuka, dumalin, hanuka. Jamak mudzakkar salim contoh az-zaiduna. Yang alif ada 1, jamak isim musanna. Contoh az-zaidani. Yang nun ada 1, afal khamsa, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. I'rab nasab ada 5 alamat, dhamma, fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Yang fathah ada 2, dhahirah, muqaddarah. Yang dhahirah ada 5, isim mufrad, jamak taksir, isim mangkus, fi'il mudhari' sahih akhir, alladzi lam yatasib bi akhir syai'un. Fi'il mudhari' mutal akhir, mu'tal wawi, ya'i, alladzi lam yatasib bi akhir syai'un. Yang muqaddarah ada 4, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada ya mutakallim, hikayat mufrad, fi'il mudhari' mutal alif, alladzi lam yatasib bi akhir syai'un. Yang alif ada 1, jamak muzakkar asma sita. Yang kasrah ada 1, jamak muannas salim. Yang
Yang ya ada dua, isim musanna jamak muzakkar salim. Yang nun hadfun nun ada satu, afal khamsah, yaf'ala taf'ala yaf'alu taf'alu taf'ali. Yang i'rab jar ada tiga, kasrah ya fathah. Yang kasrah ada dua, zahirah muqaddarah. Zahirah ada tiga, isim mufrad munsharif jamak taksir munsharif jamak muannas salim. Yang muqaddarah ada empat, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada yang mutakalim, haikat mufrad. Yang ya ada tiga, isim musanna jamak muzakkar salim asma sita. Yang fathah ada satu, isim ghair munsharif ada dua, isim mufrad jamak taksir. I'rab jazm ada dua, sukun hadzaf. Yang sukun ada satu, fi'il mudhari akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, contoh lam yadrib. Yang hadzaf ada dua, hadzfu harfin alat, hadzfu nun. Yang hadzfu harfin alat ada satu, fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, contoh lam yakhsha, lam yaghzu, lam yarmi. Yang hadzfu nun ada satu, ya afal khamsah, yaf'ala taf'ala yaf'alu taf'alu taf'alim. Tabel i'rab, perubahan rafa nasab jar isim mufrad munsharif, dhammah dhahirah fathah dhahirah kasrah dhahirah. Zaidun zaidan zaidin, isim mufrad ghair munsharif, dhammah dhahirah fathah dhahirah. Ahmadu ahmada ahmada, jamak taksir munsharif, dhammah dhahirah fathah dhahirah kasrah dhahirah. Rijalun rijalan rijalin, jamak taksir ghair munsharif, dhammah dhahirah fathah dhahirah. Masajidu masajida masajida, isim musanna dhammah kasrah muslimat jamak muannas salim, dhammah kasrah muslimatun muslimatin muslimatin. Jamak isim musanna alif ya az-zaidani az-zaidaini, jamak taksir jamak muzakkar salim wawu ya az-zaiduna az-zaidina. Asma sita, wawu alif ya, abuka abaka abika. Isim maksur dhammah zahirah fathah dhammah muqaddarah fathah muqaddarah hasrah muqaddarah. Musa, isim mangkus dhammah muqaddarah fathah zahirah kasrah muqaddarah. Al-qadi isim yang mudhaf pada yang mutakalim, dhammah muqaddarah kasrah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah. Gulami haikat mufrad, dhammah muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah. Akbaru. Perubahan rafa nasab jazm fi'il mudhari sahih akhir allati lam yatasib bi akhiri syai'un, dhammah fathah sukun yatribu dhammah fathah sukun yatriba yatrib. Fi'il mudhari mutal akhir allati lam yatasib bi akhiri syai'un ada tiga, alif wawu ya. Yang alif dhammah muqaddarah fathah muqaddarah hadfu harfin ala, contoh yakhsha. Yang wawu dhammah muqaddarah fathah dhahirah hadfu harfin ala, yaghzu. Yang ya dhammah muqaddarah fathah dhahirah hadfu harfin ala, contoh yarmi. Yang af'al khamsah nun hadfu nun yaf'alani yaf'alan. I'rab perubahan akhir kalimat yang disebutkan beberapa amil yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. I'rab ada empat, zahiran, takdiran, mahalan, hikayat. Yang zahiran ada dua, isim zahiran kelihatan, takdiran dikira-kirakan, mahalan menempati isim yang mu'rab, hikayat cerita. Yang zahirah ada dua, isim fi'il. Yang isim ada lima, isim mufrad jamak taksir, isim musanna, isim asma sita, isim mangkus ketika nasab. Yang isim ada tiga, fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yatasib bi akhiri syai'un, alladzi yatasib bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari mu'tal wawi ya'i ketika nasab, af'al khamsah. Yang takdiran ada empat, lima, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf ada ya mutakalim, haikat mufrad, fi'il mudhari mutal akhir alladzi lam yatasib bi akhiri syai'un. Yang mahalan ada empat, isim yang mabni, jumlah, syibah jumlah, hikayat ghair mufrad. Yang jumlah ada dua, ismiyah fi'liyah, syibah jumlah ada dua, zaraf jar majrur. Yang hikayat ada dua, mufrad ghair mufrad. Yang mufrad contoh wabilafzi akbaru. Yang ghair mufrad aqalus salami assalamu alaikum. Amil yang merafa menasabkan, menjadikan isim yang mabni. Isim yang mabni kalimah yang tidak bisa berubah. Mabni ada tiga, isim mabni, fi'il mabni, huruf mabni. Isim yang mabni ada 11, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim isyarat, isim fi'il. Isimnya la berupa mufrad, munada, mufrad alam, munada nakirah maqsudah, adat murakab, qablu, ba'du, ghairu, yang mudhaf ilahnya dibuang. Fi'il yang mabni ada tiga,
madi mudhari amar, fi'il madi mabni fathah dengan syarat bila tidak bertemu jamak dan dhamir fa mutahara. Contohnya yatribu, kias yatribu yatribani yatribuna, tatribu tatribani yatribna, tatribu tatribani tatribuna, tatribina tatribani tatribna, atribuna tribu. Bila bertemu dengan wawu jamak maka mabni dhammah. Contohnya yatribu darabu, yang bila bertemu dengan dhamir fa mutahara mabni sukun. Dhamir fa mutahara ada 8, tatitu tumatum tunana. Contoh darabtu darabna darabta darabatuma darabatum darabati darabatuma darabatuna darabatu darabna. Fi'il mudhari mabni ada 2, fathah sukun, yang fathah dengan syarat bila bertemu nun taukid. Nun taukid ada 2, saqilah khafifah. Yang saqilah contoh yatribanna, yang khafifah contoh yatriban. I'rab yang sukun dengan syarat bila bertemu dengan nun taukid. Yang jamak inas contoh yatribna tatribna. Fi'il amar mabni sukun dengan syarat bila tidak bertemu alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah, huruf illa dan nun taukid. Contohnya idrib idriba idribu idribi idriba idribna. Bila bertemu dengan alif tasniyah wa jamak ya muannas mukhatabah maka mabni hadfun nun. Contoh idriba idribu idribi. Bila bertemu dengan huruf ilat maka mabni hadfu harfil illa. Contoh uzu irmi ikhsha. Bila bertemu dengan nun taukid maka mabni fathah. Nun taukid ada 2, saqilah khafifah. Contoh idribanna idriban. Amilnya merofakkan, menasabkan, menjarkan, menjazmkan. Amil ada huruf yang mabni ada 4, sukun, dhamma, fathah, kasrah. Yang sukun contoh min, yang dhamma contoh mudhu, yang fathah contoh wa, yang kasrah contoh bi. Amil yang merofakkan, menasabkan, menjarkan, menjazmkan. Amil ada 2, lafzi, ma'nawi. Lafzi kelihatan, ma'nawi tidak kelihatan. Yang lafzi ada 3, fi'il, syibah fi'il, huruf. Yang fi'il ada 3, madi mudhari amar. Syibah fi'il ada 8, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, amtilah, mubalagha, af'al tafdhil, isim fi'il. Yang huruf ada 4, inna khatihah, nasib, amjazim, huruf jar. Yang ma'nawi ada 2, ibtida tajarud, yang tidak menempat pada mubtada. Contoh zaidun qaimun. Yang ma'nawi yang tajarud menempat pada fi'il mudhari yang sepi dari amil nasib dan amjazim. Contoh yatribu. Syughat bentuk kata. Syughat ada 2, jamid mushtaq. Jamid tidak dikeluarkan dari lafaz lain, mushtaq dikeluarkan dari lafaz lain. Yang jamid ada 2, zat makna, zat nama barang. Contoh Allahu insan farasul. Yang makna contoh nama pekerjaan atau kejadian. Contoh darbun farahun. Yang mushtaq ada 14, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar mim, masdar zati mazid, masdar rubai mazid, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, sifat musyabbaha, amtilah, mubalagha, af'al tafdhil. Isim dhamir, isimnya menunjukkan makna aku, kamu, dia. Isim dhamir ada 2, baris mustatir. Baris kelihatan, mustatir tidak kelihatan. Yang baris ada 2, munfasil, mutasil. Yang munfasil terputus, mutasil tersambung. Yang munfasil ada 2, mahal rafa, mahal nasab. Mahal rafa contoh huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Mahal nasab contoh iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iya, iyana. Yang mutasil ada 3, mahal rafa, mahal nasab, mahal jar. Mahal rafa contoh daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna, darabatu, darabna. Mahal nasab ada 2, bil fi'li, bil harfi. Yang bil fi'li contoh daribuhu, daribuhuma, daribuhum, darabahu, darabahuma, darabahum, darabah, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, darabakunna, darabani, darabana. Yang bil fi'li, bil harfi contoh innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. Yang mahal jar ada 2, kemasukan huruf jar mudhafilah. Yang kemasukan huruf jar contoh bihi, bima, bihim, biha, bima, bina, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikun, nabi, bina. Yang mudhafilah contoh daribuhu, daribuhuma, daribuhum, daribuha, daribuhuma, daribuhunna, daribuka, daribukuma, daribukum, daribuki, daribukuma, daribukunna, daribi, daribuna. Yang mustatir ada 2, wajib jawaz. Yang wajib ada 4, fi'il amar mudzakkar mukhatab, idrib fi'il mudhari mudzakkar mukhatab, tatribu fi'il mudhari mutakallim muhadda, atribu fi'il mudhari mutakallim ma'al ghaib, natribu. Yang jawaz ada 4, fi'il madi mufrad mudzakkar ghaib, daraba fi'il madi mufrad muannas ghaiba, darabat fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib, yatribu fi'il mudhari mufrad muannas ghaiba, tatribu. Posisi tarkib isim dhamir. Isim dhamir baris munfasil, mahal rafa, mubtada, fa'il, naibul fa'il, dan munfasil. Isim dhamir baris munfasil, mahal nasab, maf'ul bi. Isim dhamir baris muttasil, mahal rafa,
fa'il naibul fa'il isim dhamir baris mutasil mahal nasab maf'ul bi isimnya inna isim dhamir baris mutasil mahal jar masukkan hujar mudhaf ilaih semua isim dhamir ditarik menjadi semua isim dhamir baris mustatir ditarik menjadi fa'il naibul fa'il kecuali fi'il amar ditarik menjadi fa'il. Pakai peletakan makna isim dhamir terkumpul dalam bait huwa dia lelaki satu, huma dia lelaki dua, dia lelaki banyak, itu dhamir mudzakkar ghaib. Dia perempuan satu, huma dia perempuan dua, huna dia perempuan banyak, itu dhamir muannas ghaibah. Anta kamu lelaki satu, antuma kamu lelaki dua, antum kamu lelaki banyak, itu dhamir mudzakkar mukhatab. Anti kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan dua, antuna kamu perempuan banyak, itu dhamir muannas mukhatabah. Ana saya sendirian, itu dhamir mutakalim wahdah. Nahnu kami atau kita, itu dhamir mutakalim ma'al ghair. Isim isyarah ialah isim yang membutuhkan sesuatu yang diisyarahi. Tabel isim isyarah ada 3: qarib, mutawasid, ba'id. Qarib dekat, mutawasid sedang, ba'id jauh. Mufrad muzakkar qarib zaihi zaihi zauhu. Mufrad muannas qarib zihi zatu tati tihi. Musanna muzakkar qarib zani zaini. Musanna muannas qarib tani taini. Jamak muzakkar muannas qarib ulai hulai aulai haulai. Zaraf makan qarib huna hana hina huna. Mutawasid sedang, mufrad muzakkar mutawasid zaka mufrad muannas mutawasid taka taika zaika. Musanna muzakkar mutawasid zanni zanika zainika. Musanna muzakkar mutawasid tanika tainika. Zaraf makan mutawasid hana huna hina hunaka hanaka hinaka. Ba'id jauh, mufrad muzakkar ba'id zalika alika. Mufrad muannas ba'id ula tilka talka tilka talika. Musanna muzakkar ba'id zanika zainika. Musanna muannas ba'id zanika zainika zainika tanika tainika. Jamak muzakkar muannas ba'id ulaika ulaka ulalaka ulaka. Zaraf makan ba'id sama samata samat sunalika. Qiyasu ghawi isim isyarah qarib ma rafa' ma nasab ma jar. Hadza hadani haula'i hadi hatani haula'i hadza hadaini haula'i hadi hataini haula'i hadza hadaini haula'i hadi hataini haula'i. Qiyas lughawi isim isyarah ba'id dzalika dzalikuma dzalikum dzaliki dzalikuma dzalikunna. Keterangan hadza ha huruf tanbih isim isyarah qarib. Dzalika dza isim isyarah li ma'na ba'id atau takkid ka huruf khitab. Isim mausul, isim membutuhkan silah dan a'id. Silah ialah jumlah atau syibah jumlah yang nyatu saya isim mausul. A'id ialah dhamir yang baris saya isim mausul. Silah ada 2. Silah isim mausul ada 2. Harfi ismi, yang harfi tidak butuh silah, hanya butuh silah, tidak butuh a'id. Yang harfi ada 5: an kai malau. Yang ismi ada 2: nas mustarak, yang nas ada 8: alladzi alladzani alladina allati allatani allai allati alawati. Yang mustarak ada 6: man ayun al-zuza. Qiyasu ghawi isim mausul ma'al rafa ma'al nasab ma'al jar alladzi alladzani alladina allati allatani allai allati alawati alladzi alladaini allatina allati allataini allai allati alawati alladzi alladaini alladina allati allataini allai allati alawati. Qiyasu ghawi isim mausul mustarak ma'al rafa ma'al nasab ma'al jar
man 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 man. Sila ada dua, jumlah syibah jumlah yang jumlah ada dua, ismiyah fi'liyah yang ismiyah dari mubtada khabar, fi'liyah fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Yang syibah jumlah ada dua, zaraf jar majrur yang zaraf syibah jumlah ada dua, zaraf jar majrur sifat shariha yang zaraf ada dua, zaman makan yang sifat shariha ada dua, isim fa'il isim maf'ul. Isim istifham ialah isim yang digunakan pertanyaan. Isim istifham ada dua, huruf isim yang huruf ada dua, ahal yang isim ada dua, mabni mu'rab yang mabni ada 11, 10, maman mata ayyana aina anna kaifa kam madza magza. Contoh mahadza aina akhuka ayyu yaumin al-ana yang mu'rab ada satu, ayyun. Isim syarat ialah isim yang membutuhkan jawab. Isim syarat ada dua, huruf isim yang huruf ada dua, bisa menjazmkan tidak bisa menjazmkan. Yang bisa menjazmkan ada dua, in izma yang tidak bisa tidak bisa menjazmkan ada 8, lau la lau ma kullama idza lamma amma kaifa. Yang isim ada 11, man mahma ayun mata ayyana aina anna haitsu ma kaifa ma idza fi syi'ri khassa. Selain ayun hukumnya mabni. Isim fi'il ialah isim yang bermakna fi'il namun tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Isim fi'il ada 3, madhi mudhari amar. Fi'il madhi ada 2, hayhata bermakna ba'uda, syatta bermakna iftaraqa. Yang mudhari ada 2, ufin awah, ufin bermakna atadajjaru, awah bermakna atawajja'u. Yang amar ada 3, amin sahaya, amin bermakna istajib, hayy sah bermakna uskut, hayya bermakna ajil. Isimnya la bermanfaat, pengamalannya la nafsi jinsi, tansibul nakirati bi ghairi tanwin wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim nakirah dengan tanpa ditanwin dan merafakkan khabarnya. Contoh la rajula qaimun, isimnya la ada 3, mufrad mudhaf syibah mudhaf yang mufrad ada 3, isim mufrad isim musanna jamak. Isim mufrad mabni fathah, contoh la rajula qaimun. Yang isim musanna mabniyah, contoh la rajulaini qaimani. Jamak ada 3, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Jamak taksir mabni fathah, contohnya la rijala qaimun. Qaimuna. Yang jamak muannas salim mabni fathah, contoh la muslimatin mabni kasrah, contoh la muslimatin qaimatun. Yang jamak muzakkar salim mabniyah, contoh la rajulaini qaimuna. Syarat-syarat la yang mudhaf, contohnya la tali'an ila ulama rajulin qaimun. Yang syibah mudhaf la tali'an jabalan qaimun. Dua-duanya dibaca nasab. Syarat-syarat la nafsi jinsi ada 3, isim dan khabarnya harus nakirah, antara tidak ada pemisah, la tidak dimasuki huruf jar, contoh la rajula qaimun. Yang tidak memenuhi syarat ada 3, contoh la fid dari rajul, la zaidun qaimun, la fid dari rajulun jita bila zadin. Faedahnya la ada 4, nafi nahi du'a zaidah. Yang nafi ada 4, huruf ataf, nafsil jinsi, nafsil wahid, huruf jawab. Huruf ataf contohnya ja'a zaidun la amrun. Nafsil jinsi beramal seperti inna, contoh la rajula qaimun. Nafsil wahid beramal seperti raisa, contoh la rajulun qaiman. Huruf jawab menjadi jawabnya pertanyaan, contoh soal hal zaidun qaimun, jawab la. Yang nahi menjazmkan fi'il mudhari untuk memerintahkan atasan kepada bawahan, contoh la tadrib. Yang du'a menjazmkan fi'il mudhari untuk memerintahkan bawahan kepada atasan, contoh la tadrib. Yang zaidah ada 3, min jihatil lafzi lam jihatil ma'na li taukidin nafi tanpa fungsi. Yang min jihatil lafzi lam jihatil ma'na, contohnya jita bila zadin li taukidin nafi, contoh ma najaha zaidun wala amrun. Yang tanpa fungsi khusus pada syair. Munada ialah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah huruf nida. Contohnya ya zaidu, ya huruf nida, zaidu munada. Huruf nida ada 8, ya wa munada ada 5. Mufrad alam nakira maqsudah, nakira ghairu maqsudah, mudhaf syibah mudhaf. Yang mufrad alam contoh ya zaidu, ya zaidani, ya zaiduna. Yang nakira maqsudah contoh ya rajulu. Dua-duanya dihukumi mabni dhammah atau rafa. Yang nakira ghairu maqsudah contoh ya rajulan. Yang mudhaf contoh ya Abdallahi. Yang syibah mudhaf ya tali'an jabalan. Dua-duanya tiga-tiganya dibaca nasab. Apabila menada diberi al maka wajib diberi tambahan 4 dari ayyuha, ayyatuha, hadha, hadhi. Ayyuha muzakkar, contoh ya ayyuhan nabiyyu. Ayyatuha mu'annats, ya ayyatuha nafsul mutmainnah. Hadha muzakkar, ya
ya hadzal waladu ayyatuha muannats ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kecuali pada lafaz Allah maka tidak boleh diberi tambahan di atas ya Allah. Lafaz ya Allah ya boleh diganti mim yang bertasydid di akhir kalimat menjadi Allahumma. Adad murakab ialah hitungan 11 dari 19, hukumnya mabni fathah. Hadi asyara, sani asyara, salis asyara, rabi' asyara, khamis asyara, sadis asyara, sabi' asyara, thamin asyara, tasi' asyara. Selain hitungan 11 sampai 19, hukumnya mu'rab ada dua, zahirah muqaddarah. Yang zahirah selain ihdatsani al-hadi adad murakab, yang muqaddara ihdatsani al-hadi qablu ba'du ghairu yang mudhaf ilainya dibuang, contoh amma ba'du. Isim ada dua, nakirah ma'rifat, nakirah umum, ma'rifat khusus. Yang nakirah tidak ada alam bisa masuk ke al-ta'rif. Yang ma'rifat ada 7, isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada al-ta'rifnya, isim yang mudhaf pada isim ma'rifat menanda nakir maksudah. Isim dhamir contoh wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, antunna ana nahnu. Isim alam contohnya Allahu zaidun. Isim mausul contoh hadza. Isim isyarah contoh alladzi. Isim isyarah, isim mausul contoh hadza. Isim mausul contoh alladzi. Isim yang ada al-ta'rifnya contoh ar-rajulu. Isim yang mudhaf pada isim ma'rifat contoh ulam zaidin. Nakira ghair nakir nada nakira maksudah contoh ya rajulu. Isim alam nama tertentu, isim alam ada dua, syakhs jenis, syakhs nama perorangan, jenis nama kelompok. Syakhs ada 3, asma, laqab, kunyah. Asma nama asli, laqab nama julukan, kunyah yang didahului adbun atau umun. Yang asma contoh zaidun, asma ada 2, murtajal mangkul. Yang murtajal tidak dikeluarkan lafaz lain, mangkul dikeluarkan lafaz lain. Yang murtajal contohnya Allahu Umaru. Yang mangkul dikeluarkan lafaz lain contoh Allahu Muhammadun Zaidun. Yang laqab contoh Ustadzu Zainal Abidin. Yang kunyah didahului abun atau umun contoh Abu Bakrin Ummu Kulsum. Yang jinsia, yang jenis ada 3, asma, laqab, kunyah. Asma nama asli, laqab nama julukan, kunyah yang didahului abun atau umun. Yang asma contoh Usama. Yang laqab contoh Fir'aun. Yang kunyah yang didahului abun atau umun contohnya Abi Ja'dah, Ummu Iryad. Yang asma ada 2, murtajal mangkul. Yang murtajal contoh Fir'aun. Yang mangkul Al-Aziz. Al ada 2, huruf ta'rif, huruf isim mausul mustarak. Huruf ada 2, huruf ta'rif, huruf zaidah. Huruf ta'rif ada 2, huruf adiyah jinsiyah. Yang adiyah ada 3, ahdi zikri, ahdi zihni, ahdi khuduri. Ahdi zikri contoh fi zujajatin az-zujajah. Ahdi zihni contoh idhuma fil ghari. Ahdi khuduri contoh al yawma akmaltu lakum dinakum. Yang jinsiyah ada 3, ta'rifil mahiyah, istighraqil afrad, istighraqi khasaisil afrad. Yang ta'rifil mahiyah contoh waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Istighraqil afrad contoh khuliqal insanu dha'ifa. Istighraqi khasaisil afrad contoh antar rajul ilman. Yang huruf zaidah ada 2, lazimah, ghair lazimah. Yang lazimah asli contoh allata, al-uzza, allati, alladhi, alladani, al-ana. Yang ghair lazimah datang baru ada 2, darurah syair, lamhil asli. Yang darurah syair contoh an-nafsa. Yang lamhil asli contoh al-fatu, ar-rasyidu. Isim mausul mustarak masuk pada sifat syarihah ada 2, isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il contoh ad-daribu alladzi daraba. Isim maf'ul al-matrubu alladzi duriba. Isim yang mudhaf pada isim ma'rifat ada 5, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya. Isim dhamir contoh gulami. Isim alam contoh gulam zaidin. Isim mausul contoh gulam hadza. Isim isyarah contoh gulamul ladzi qama abuhu. Isim yang ada alnya contoh gulamur rajuli. Definisi ta'rif, isim mufrad, isim yang menunjukkan makna 1 contoh zaidun, zaidan, zaidin. Isim musanna, isim yang menunjukkan makna 2 yang akhirnya diberi tambahan alif nun atau ya nun sebelum akhir dikasih fathah contoh az-zaidani, az-zaidaini, az-zaidaini. Jamak taksir, isim yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya contoh rijalun, kutubun, falakun. Jamak muannas salim, isim yang menunjukkan makna banyak yang akhirnya
diberi tambahan alif ta. Contoh muslimatun muslimatin muslimatin, muannas mansubatun mansubatin mansubatin, muzakkar jama muzakkar salim ialah isim yang memiliki makna lelaki banyak yang akhirnya berupa waw nun atau ya nun sebelum akhir di kasrah. Az-zaiduna az-zaidina az-zaidina, asma sita, abuka akhuka hamuki fuka dumalin hanuka. Munsharif isim yang ada tanwin al dan mudhaf. Contoh zaidun alhamdulillah alamina. Ghairu munsharif isim yang tidak ada tanwin al dan mudhaf. Contohnya ahmadu masajidu. Fi'il mudhari sahih akhir ialah fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf sahih. Contoh yatribu, huruf sahih ada 26, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, qa, dal, za, ra, za, sin, sin, shad, da, ta, dha, ain, mim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha. Fi'il mudhari mutal akhir ialah fi'il mudhari yang berupa huruf illat. Contoh yakhsha, yaghzu, yarmi. Huruf illat ada 3, alif, waw, ya. Alladzi lam yatasib bi akhir syai'un ialah fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang tidak berupa alif tasniyah wa jama' ya muannats mukhatabah. Contohnya yatribu, fi'il alladzi yatasib bi akhir syai'un ialah fi'il mudhari yang akhirnya berupa alif tasniyah wa jama' ya muannats mukhatabah. Ya fal khamsah, contoh yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Isim maksur ialah isim yang akhirnya berupa alif lazimah sebelum akhir di fathah. Contohnya hubala hubala hubala. Isim mangkos isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir di kasrah. Contoh al-qadi al-qadi al-qadi, yang i'rab zahiran perubahan yang terlihat di akhir kalimat. Contoh zaidun zaidan zaidin, yatribu yatriba yatrib, yang i'rab takdiran perubahan yang dikira-kirakan di akhir kalimat. Contohnya Musa Musa Musa, yang i'rab mahalan perubahan yang menempati isim yang mu'rab. Contohnya huwa qaimun, i'rab hikayat ialah perubahan yang dikira-kirakan hikayat ghair mufrad atau menempati isim yang mu'rab pada lafaz yang diceritakan hikayat ghair mufrad. Isim ghair munsharif isim yang tidak ada tanwin al dan mudhaf. Contohnya ahmadu masajidu. Isim ghair munsharif ada 2, isim mufrad jamak taksir. Isim mufrad ada 2, munsharif ghair munsharif. Yang munsharif contoh zaidun alhamdulillahirabbil alamin. Ghair munsharif contoh ahmadu. Yang jamak taksir ada 2, munsharif ghair munsharif. Yang munsharif contoh zaidun al masajidu masajiduka. Yang ghair munsharif contoh masajidu. Ilat isim ghair munsharif ada 9. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid ujmatan falwasfu qad kamula. Ijma' sighat mutawal jemu' wazan wazin fi'il adilan adil anis ta'nis bima'rifatin alamiyah rakib tarkib masih wazid ziyadah alif nun ujmatan ajamiyah fal wasfu qad kamula sifat. Illatnya isim ghair munsharif munsharif ada 2, illatun wahidun maqamal illatain illatain. Illatun wahidun maqamal illatain ada 2. Sighat mutahal jemu' ta'nis bil alif. Sighat mutahal jemu' ada 2, mafa'ila fa'ila ya mafa'ila contoh masajida ya mafa'ila contoh dananira. Yang ta'nis bil alif ada 2, maksurah mamdudah. Yang maksurah contoh hubala, yang mamdudah contoh sakhra'a. Yang illatain ada 8. Adil wazan fi'il zada alif nun ta'nis ajamiyah tarkib masih alamiyah sifat. Adil ada 2, sifat alamiah. Sifat contoh sulasa, yang alamiah contoh Umaru. Yang wazan fi'il ada 2, sifat alamiah. Yang sifat contoh ahsanu, yang alamiah contoh ahmadu. Yang ziyadah alif nun ada 2, sifat alamiah. Yang sifat contoh sakranu, yang alamiah contoh ramadhanu. Ta'nis ada 2, ta'nis bita, ta'nis bil makna. Ta'nis bita contoh fatimatu, ta'nis makna contoh zaidu. Nama lelaki yang digunakan perempuan. Yang ajamiyah ada 1, alamiah contoh ibrahimu. Yang tarkib masih ada 1, alamiah contoh hadru mauta ba'la bakka. Yang alamiah ada 7. Adil wazan fi'il zada alif nun ta'nis bita, ta'nis makna ajamiyah tarkib masih. Yang adil contohnya Umaru. Yang wazan fi'il contohnya ahsanu ziyadah ahmadu. Yang wazan ziyadah alif nun contoh ramadhanu, ta'nis bita contoh fatimatu, ta'nis makna contoh zaidu, ajamiyah contoh ibrahimu tarkib masih contoh hadramauta ba'da bakka. Yang sifat ada 2, adil wazan fi'il ziyadah alif nun. Yang adil contohnya masna. Yang wazan fi'il contohnya ahsanu. Yang ziyadah alif nun contoh sakranu. Fa'il ialah isim yang baca rafa atau yang ditakwil sebelumnya berupa fi'il atau syibh fi'il mabni ma'lum. Fa'il contohnya daraba zaidun awalam yakfihim anna anzalna inzaluna.
Fa'il ada 3, isim zahir, isim dhamir, muawwal masdar. Isim zahir contoh daraba zaidun, isim dhamir contoh daraba darabu, darabat darabata, darabna darabata, darabatuma darabatum, darabati darabatuma, darabatunna darabatu darabna. Muawwal masdar contoh yu'jibuni an tajtahida ay ijtihaduka. Hukum-hukum fa'il ada 3. Fiilnya tidak boleh dibuang. Contoh daraba zaidun tidak boleh mendahului fiilnya. Fiilnya selalu mufrad. Daraba zaidun, daraba zaidani, daraba zaiduna. Fiilnya harus diberi tak ta'nis bila fa'ilnya mu'annas. Contoh darabat fatimatu. Kadang-kadang fa'il dibaca jar secara lafaz, mudhaf pada masdar, setelah ba'i zaidah, setelah min zaidah, salam zaidah. Mudhaf pada masdar contoh ta'dibul waladi bunahu wajibun. Sahabat zaidah wa kafa billahi syahida. Setelah min zaidah ma ja'ana min nadirin. Salam zaidah hayhata lima tu'aduna. Peletakan fa'il, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contohnya daraba zaidun amran. Kadang-kadang maf'ul bih didahulukan, fi'il, maf'ul bih, fa'il. Contoh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Maf'ul bih didahulukan bila fa'il bila maf'ul bih berupa dhamir muttasil dan fa'ilnya berupa isim dhahir. Contoh syaghalatna amwaluna. Bila maf'ul bih berupa isim syarat atau istifham maka wajib didahulukan daripada fi'il dan fa'ilnya. Contohnya fa ayyi ayatillahi tunkiruna. Fi'il mabni majhul ada 2. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il madhi ada 2. Mabni majhul, mabni ma'lum, mabni majhul. Yang mabni ma'lum contoh daraba mabni ma'lum thumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Contoh duriba. Yang fi'il mudhari ada 2, mabni ma'lum, mabni majhul. Yang mabni ma'lum contoh yatribu. Yang mabni majhul thumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Contohnya yutrabu. Naibul fa'il ialah kalimat isim yang dibaca rafa atau yang sepi dari amil lafz. Isim yang dibaca rafa atau yang sepi dari amil lafz. Naibul fa'il adalah isim yang baca rafa atau yang ditakwil sebelumnya berupa fi'il atau sebagai fi'il mabni majhul. Naibul fa'il ada 2. Naibul fa'il ada 3, isim dhahir, isim dhamir, muawwal masdar. Isim dhahir contoh duriba zaidun, isim dhamir duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribata, duribatuma, duribatum, duribati, duribatuma, duribatunna, duribatu, duribna. Muawwal masdar yuhmadu an tajtahidu ay ijtihadukum. Amil naibul fa'il ada 3, fi'il mabni majhul, isim fa'il, isim maf'ul, isim nisbat. Fi'il mabni majhul ada 2, fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il madhi contoh duriba zaidun, fi'il mudhari yudrabu zaidun. Isim maf'ul contoh al mahmudu khalquhu mamduhun. Isim nisbat contoh sahib rajulan nabawiyan khalquhu. Yang bisa dijadikan naibul fa'il ada 4. Maf'ul bih, jar majrur, dzaraf. Maf'ul bih contoh duriba zaidun, jar majrur contohnya idza nufikha fis suri. Yang dzaraf contoh shima ramadhanu. Yang masdar contohnya duriba darbun azimun. Ya, hukum-hukum naibul fa'il sama dengan hukum fa'il ada 4. Fi'il naibul fa'il tidak boleh dibuang, tidak boleh mendahului fi'ilnya. Fi'ilnya selalu mufrad, fi'ilnya harus diberi tak ta'nis bila naibul fa'ilnya mu'annas. Kalau yang bertemu pada fi'il ada 3. Huruf mudhara'ah, dhamir muttasil, tak ta'nis sakinah. Huruf mudhara'ah contoh tatribu, dhamir muttasil contoh darabatu, darabata, darabati, tak ta'nis sakinah contoh darabat. Peletakan tak ta'nis ada 2, wajib jawaz. Yang wajib ada 2 bila fa'il mu'annas hakiki. Contoh darabat fatimatu. Fa'il berupa dhamir muttasil yang kembali pada fa'il berupa dhamir muttasil mu'annas. Contohnya Fatimatu darabat. Yang jawaz ada 5. Ada pemisah antara fi'il dan fa'il mu'annas hakiki. Fa'il berupa mu'annas majazi, fa'il berupa jamak taksir, fa'il berupa dhamir munfasil mu'annas, fa'il mu'annas tapi fi'ilnya berupa ni'mah atau bisa. Mubtada isim yang baca rafa atau yang sepi dari amil lafzi. Mubtada ada 3, isim dhahir, isim dhamir, muawwal masdar. Isim dhahir contoh zaidun qa'imun. Isim dhamir contoh huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Muawwal masdar contoh wa antasum khairul lakum ay siyamukum.
Mubtada isim dhahir ada dua, lahu khabar, lahu marfu, sadda masadal khabar. Lahu khabar contoh Zaidun qa'imun, lahu marfu, sadda masadal khabar ada dua. Isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il yang didahului nafi atau istifham contoh qa'imun Zaidun, yang isim maf'ul yang didahului nafi atau istifham contoh madrubu Zaidun. Ahkamul mubtada, hukum-hukum mubtada ada dua, harus dibaca rafa, harus ma'rifat, boleh dibuang bila sudah maklum, wajib dibuang. Yang dibaca rafa ada kadang-kadang dijarkan dengan ba zaidah min zaidah, yang ba zaidah contoh bihasbikallahu, yang setelah min zaidah setelah min zaidah hal zaidun khaliq, hal min khaliqin ghairullahi, yang harus ma'rifat. Perkara yang membolehkan mubtada nakirah ada 7, yang didahului nafi atau istifham contoh ailallahu ma'allahu disifati contoh wala abdun mu'minun khairun, yang dimudhafkan khamsu salawatin katabahunallahu, khabar berbentuk mudhaf atau jar majrur yang didahulukan contoh indaka rajulun fid dari rajulun, menjadi doa contohnya wailul lil mutaffifin, menunjukkan makna macam contohnya yaumun laka wa yaumun alaika, menunjukkan makna contoh kullul lahu qanitun, yang boleh dibuang bila sudah maklum contohnya kaifa zaidun mujtahidun. Yang wajib dibuang ada dua, yang wajib dibuang ada dua, boleh menjadi jawabnya qasam contoh fi zimmati la af'alan nakada, khabar berbentuk masdar yang mengganti fiilnya contoh sabarun jamilun. Amil nawasikh, amil yang merusak mubtada, susunan mubtada dan khabar. Amil nawasikh ada 3, kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha ada 13, kana amsa asbaha adha labata sara laisa ma zala man fakka ma fati'a ma bariha ma dama. Pengamalan kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya contoh kana zaidun qa'iman, isimnya inna khatiha ada 6, inna ana lakinna ka anna laital ala. Pengamalan inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan menafakkan khabarnya contoh inna zaidan qa'imun. Dan nawaqatuha ada 10, zanantu hasibatu khiltu za'amtu ra'aitu alimtu wajadtu ittakhadtu ja'altu sami'tu. Pengamalan dhanna tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha, menasabkan mubtada dan khabar dan menjadi maf'ul bi keduanya dhanna khatuha contoh zanantu zaidan qa'iman. Macam-macam bahar syair ada 16, bahar tawil, bahar madid, bahar tawil, bahar madid, bahar basit, bahar wafir, bahar hazaj, bahar wafir, bahar hazaj, bahar rojaz, bahar romal, bahar sari, bahar musari, bahar khafif, bahar mudari, bahar muqtada, bahar mujtaz, bahar mutaqarib, bahar muhdas. Bahar tawil, tawilun lahu dunal buhuri fadailu, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Bahar madid, fi madidi syi'ri 'indi sifatu fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun. Bahar basit, innal basita ladaihi yubsatul amalu, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Bahar kamil, kamulal jamalu minal buhuril kamilu, mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Bahar wafir, buhuru syi'ri wafiruha jamilu, mafa'ilatun mafa'ilatun fu'ulu. Bahar hazaj, alal ahzaji tasilu, mafa'ilun mafa'ilun, alal ahzaji tasilu, mafa'ilun mafa'ilun. Bahar rojaz, fi abhuril arjazi bahrun yasulu, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Bahar romal, romalul abhuri tarwihi siqatu, fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatu. Bahar sari', bahrun sari'un malahu sahilu,
مستفعل مستفعل فاعل بحر منسرح في يضرب مثل مستفعل مفعولات مفتعل منسرح في يضرب مثل مستفعل مفعولات مفتعل بحر مضارع بحر مضارع بحر خفيف يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات بحر مضارع تعد المضارعات مفاعيل فاعلات تعد المضارعات مفاعيل فاعلات بحر متقارب بحر مجتاز بحر مقتدر يقتدب كما سألوا مفعولات مفتعل يقتدب كما سألوا مفعولات مفتعل بحر مجتاز إن يسات الحركات مستفعل فاعلات إن يسات الحركات مستفعل فاعلات بحر متقارب عن المتقارب قال الخليل فعول 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 عن المتقارب قال الخليل فعول 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 بحر محدث حركات المحدث تنتقل فاعل 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 حركات المحدث تنتقل فاعل 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.